Guys, yan, depende to. Maya pag naluto na to, yan, yung crispy na yan. Grabing init. Ako. Dahil guys, sobrang init. Ang lakas ng ano. Ano. Yan, 50 with rice, fried chicken. 50 with rice. Dito lang yan guys, sa Navita. Ano. Iwan ko muna guys, kaya grabe ang init. Ipa-crispy muna natin.